عمران احمد صاحب آج تشریف لائیں گے. بہت شکریہ ناصر سر. آپ کی محبتوں کا ہمیشہ سے محبوب رہا ہوں اور ساگر کے حوالے سے نام بڑا بھاری نام ہے. پیشے سے ساگر ہی یہ شام جو ہے بڑی خوبصورت اور یادگار شام ہے. تو اس شام کے حوالے سے امید جان سر میں 6 صفحے لکھ کے لایا لیکن میں سناؤں گا نہیں. جو اخلاقیات ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے دور سے مہمان تشریف لائے ہیں ان کو زیادہ تقریباً 8 قسم کے سیریز ہیں بچوں کی نفسیات کے اوپر جن کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کیا سوچتے ہیں, کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کا ترجمہ کیسا ہے اور ان کے کردار سازی کے لیے کون سی چیزوں کو اپنایا جائے تو ان کی شخصیت جو ہے وہ نشوونما, ان کی شخصیت کی نشوونما ہو. ہمارے ادب الاطفال کے حوالے سے دیکھا جائے تو کمیت اتنی کم نہیں ہے لیکن کیفیت بہت کم ہے. بچے جو ہیں وہ وحدت شناس ہوتے ہیں. ادریس ناصر ان کے سامنے جو چیز پڑی ہے وہ اس پر یقین رکھتے ہیں. دانشوروں کے فلسفے, سائنسدانوں کے مفروضے ان کے لیے بے بکر ہیں. اور اسی طرح جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے حال و خط پتہ کرتے ہیں اور جو دوست احباب ہیں, رشتے دار ہیں, وہ اپنے رویوں سے حال و خط پر ایک قسم کا غازہ جو ہے وہ مل دیتے ہیں. اور پھر ہمارا معاشرہ, ہماری تہذیب اور ہمارے جو جاننے والے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کی کردار سازی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح کا کردار شاعر اور ادیب جو ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو یہ ڈیجیٹل دور آ چکا ہے اس میں ہمیں موبائل سے فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ دے سکیں. بہت سارے رسائل ہوا کرتے تھے ہمارے, بہت سارے دوست ان سے وابستہ بھی رہے, تعلیم و تربیت اور اس طرح کے ہم کو سکھا کرتے تھے. ان کا وجود آج کے دور میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. بچے جو ہیں وہ کتابوں سے بہت دور ہو چکے ہیں اس موبائل کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی. اچھا, ہمارے جو ایک مختلف تہذیبیں ہیں ان میں ایک یہودیوں کی تہذیب ہے اور میں حیران ہوں ان کی ہسٹری پڑھ کے کہ وہ جب مخصوص ایام ہوتے ہیں, جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اپنی عورتوں کو منطق پڑھاتے ہیں, انہیں ریاضی پڑھاتے ہیں, انہیں بزنس کے جو طریقے ہیں وہ سکھاتے ہیں. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کا جو رد عمل ہے, ماں کا جو طرز عمل ہے اور ماں کے جو رجحانات ہیں وہ پیدا ہونے والے بچے کے اوپر, اس کے ذہن پر پیوست ہو جاتے ہیں, پیمدن ہو جاتے ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کردار میں وہ ساری چیزیں نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے یہ بات اسلامی حضرت میں دکھائی دیتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین جو تھے مجھے کہیں سے کوئی روایت تو نہیں ملی مستند, لیکن یہ پتہ چلا کہ ان کو بہت ساری قرآنی آیات میں کی محبت. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ جو وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا. اب یہ سارا کام جو مختلف عوامل مل کے کر رہے ہوتے ہیں اس میں شاعر جو ہے وہ اس بچے کی ذہن سازی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے. جس طرح صدام ساجد صاحب نے انہوں نے اپنی نظموں سے بچوں کے لیے خوبصورت تحائف پیش کی. سبھی لوگ اس مرحلے سے گزرے ہوتے ہیں. بچہ جو ہے اس نے اپنی دنیا بنائی ہوتی ہے, ایک ماحول اپنا اس نے بنایا ہوتا ہے, وہ اپنے کھلونے سے خود ہی باتیں کرتا ہے اور پھر ان کھلونوں کی طرف سے خود ہی جواب دیتا ہے. اور یہ جو خود و شریک کا سلسلہ ہے جب بچپن کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے, کھلونے تو نہیں بولتے. اور پھر لڑکپن سے اس کا آگے سفر جو ہے شروع ہو جاتا ہے. میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو ہر کسی کے بچپن میں ہوتے ہیں, جس میں تتلی ہے, بلی ہے, جگنو ہے, چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, ہاتھی ہے, شیر ہے. یہ دراصل یہ جتنے نام میں نے لیے یہ صدام ساجد کی نظموں کے عنوانات ہیں.
جو 28 نظمیں انہوں نے لکھی اپنی روشن کتنے میں بچوں کے لیے، کیونکہ اردو سے مجھے اردو کا تعلق ہے تو میں وہ بھی پڑھ سکا، پنجابی کی تھی دنیا رام، اس کی میں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ صدام صادق جو ہیں یہ جب شاعری کرتے ہیں تو بالکل جیسے جان کشمیری صاحب نے فرمایا کہ یہ بچہ بن کر ایک بچے کے طور پر شاعری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچے کی نفسیات اور اس کے احساسات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو میں مزید وقت نہیں لوں گا، صدام صادق صاحب کو اتنی خوبصورت تخلیق پر اور ان کی جو تخلیقات کاموں کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں ان پر کو مبارک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو مزید ترقی سے نوازے، مزید عزت سے نوازے، اور ادریس ناز صاحب اس گجرانوالہ میں کہیں ادب کا نام دیوا مجھے نظر آتا ہے تو ادریس ناز صاحب کے روپ میں مجھے دکھائی دیتا ہے، جو نہ صرف ادب کی ترویج میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ وہ نئے لوگوں کو سامنے لانے میں بھی اپنا قوی کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پورا مثال ہے کہ جو شخص کا عموم کچھ ایسا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کی اچھائی کے لیے سفارش کرتا ہے تو رب کہتے ہیں کہ میں اس سفارش میں سے اس کو اس کا حصہ دیتا ہوں، اور جو بندہ کسی دوسرے کی برائی کے لیے مجھے سفارش کرتا ہے تو میں اس برائی سے اس کو اس کا حصہ دیتا ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی کی اچھائی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کا کمیشن آپ کو ضرور دے گا، اس کا بڑا ہوگا۔ تو یہ جتنی آپ کاوشیں کر رہے ہیں یہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 ہے اس کا ریفرنس دیا، اور اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ جو آپ کو اپنی ذات کے لیے چاہیے وہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگے، اس کے لیے سفارش کرتے دعا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ میں اس کے عطا کروں گا۔ سر بہت شکریہ، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 ہے۔ میرا تمہید میری آئیڈیا ہے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، میں نے محبت کرنا ان سے سیکھا۔ لاہور سے تشریف لائے ہیں، اچھا صحافی جو ہوتے ہیں وہ میرے نزدیک تو سارے بڑے ہیں، مجھ سے تو بہت بڑے ہیں، لیکن افراز بھائی سچ مجھ میں ان لوگوں میں سے جو انسان بہت بڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے سب سے زیادہ ان سے سیکھا وہ دوسرے کو عزت دینا ہے، وہ دوسرے کو محبت دینا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے پاس اتنی عزت کا اسباب ہوگا، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے لے کر عزت لے کے آتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے معاشرے میں سب سے زیادہ عزت دار میں ہوں۔ اتنی محبت لاہور میں جائیں تو میں تو پچھلے دنوں 25 تاریخ کو بھی لاہور میں تھا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے میرے ساتھ کھانا کھایا، اور میں گجرانوالہ پہنچ گیا تو سارا راستہ کہتے ہیں یار کھانا کیسا، تو اتنی محبت کرتے ہیں آپ کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے لاہور میرا سارے کے سارا میرا ہے۔ افراز بھائی میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت محبت کرنے والے انسان ہیں، تو آج میری خواہش تھی کہ آج کی تقریب میں مہمان خوشی کے طور پر تشریف لائے، آپ کی بے پناہ تعلیم میں بہت محبت کرنے والے انسان، بہت بڑے مدبر، بڑے دانشور جناب سید افراز علی ناظری صاحب۔ السلام علیکم۔ آج گجرانوالے سے گزر جاتے تھے لیکن یہاں کے لوگوں کی محبت ایک پنجرے کی طرح ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ میں لاہور واپس جا پاؤں گا۔ آپ لوگوں کا پیار محبت، جہاں تک آج کے مہمان ہمارے جو صدام صادق صاحب اسے حقیقت میں کوئی جمعہ 8 دن کی شناخت ادریس صاحب کی وجہ سے ملی ہے، اور ایک کالم کے کچھ نظروں سے گزرے، لیکن کتنے عظیم دوست ساتھی ہیں یہ آپ سب لوگوں کے۔ یہ آج پتہ چلا کہ کوئی ایک بھی ایسا دوست نہیں تھا جس نے ان کے بارے میں کوئی شرارت بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ دوست پردے رکھتے ہیں، تو آج مجھے لگا کہ گجرانوالہ کے سبھی دوست باقی دوستوں کے پردے رکھتے ہیں، تو صدام صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات سننے کو نہیں ملی کہ جس سے لگتا کہ آپ سب دوست ان کے لیے ہوتی ہیں۔ ادب کے تقاضے آپ نے سبھی نے بڑے پورے کیے اور بڑا اچھا لگا، اور یہ کتنے اچھے کالم نگار ہیں یا شاعر ہیں یا ان کی اور جو وصف ہیں کتنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک آمد ہوتی ہے کسی شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خاص آمد ہوتی ہے اور میں اس میں لکھ لیتا ہوں، کبھی کبھی نہیں ہوتی تو کئی مہینوں میں نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے کہ روزانہ آمد، اور وہ مختلف قسم کی ہے۔ یہ آج صبح اٹھے ہوں گے تو انہوں نے کہا آج کالم لکھ لیتے ہیں، کل اٹھیں گے تو نظم لکھ لیں گے، پھر غزل لکھ لیں گے، پھر بچوں کے ساتھ اچھے نظم لکھ
बुजुर्ग भी बन जाते हैं। तो नेक सीरत इंसान लगता है। उसके घर वाले भी आज उसकी तकरीर में शामिल हैं, उन्हें भी बड़ा मान है कि हमारा बेटे ने जो काम किया होगा तो यकीनन अच्छा किया होगा। आप लोग इस शहर को, एक साहब हमारे चले गए थे वहाँ गुजरावाला आर्ट काउंसिल के, उनसे मैं एक गुजारिश करना चाह रहा था, पहुँचा दीजिएगा इस वही कि गुजरावाला बड़ा अदब का मरकज़ बन जाएगा अगर आपके लोगों की चीज़ों को, जिस तरह उन्होंने कहा मौसीकियत, आजकल मौसीकी की क्लासेस शुरू हो गई, आप इनके कलाम को, बच्चों की नज़मों को, इनको क्रिएटिव करें। तो मौसीकार को कहें कि तू इनको सिखा रहा है, वो सिखाता रहा, लेकिन तेरा टैलेंट अगर इनकी कोई चीज़ को वायरल करे, कुछ नज़में, कुछ गज़लें, उनको सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाएँ ताकि आपके लोग सामने आ सकें और उनको वो जो गुजरावाला आर्ट काउंसिल का किरदार है वो भी इस तरीके से एक बड़ा भरपूर और सलाम भाई को मैं यही कहूँगा कि हमारे लाहौर के अंदर तो अगर ये होते तो एक गुमनामी की ज़िंदगी शायद मिल जाती। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं और ये उससे भी ज़्यादा खुश नसीब हैं कि अपनी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बतें समेट रहे हैं। तो ये जब बुजुर्गी में आए, जब अल्लाह ताला इसको बुजुर्गी की वस्फ़ अदा करेगा, वो सलीका देगा, तो इसके बाद तो उस वक्त कहने के लिए आप लोग, हम लोगों में से कोई हो ना हो, लेकिन इसके बाद कितना खजाना होगा यादों का, मोहब्बतों का, प्यार का, खलूस का, कि ये अपनी आने वाली नस्ल को, गुजरावाला के लोगों के प्यार को जो आज आप तशरीफ लाए, ये अपनी नस्ल तक मुंतकिल कर पाएगा। एक अच्छी रिवायत है। तो आप सब लोगों ने न सिर्फ इसका मान रखा, न सिर्फ इसका हौसला बढ़ाया, बल्कि इसकी तारीफ नहीं कर रहे आप एक अदब के एक टिमटिमाते हुए जिस तरह वो दिया है, उसको आपने दोनों हाथों से संभाला हुआ है और ये मोहब्बत, ये खलूस इसको ऑक्सीजन की तरह मिलता रहे, तो ये आज नहीं तो कल बड़ा बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अफराद भाई, आपने जो उस पूजे में समझ किया। मैंने अर्ज़ किया कि आज की तकरीब के साहिब सदर जो बेपनाह तालियों में जनाब साहब मेरी आवाज़ वैसे आ रही है ना आप लोग माइक के बगैर? मैं पता नहीं वहाँ बैठ के क्या सोच के आया था कि मुझे क्या बात करनी है, तो 20 साल में किसी और तरफ ही ले गया, किसी और लहर में बहा के ले गया मुझे। तो मैं तो उठ के भी इसलिए आया था कि मैं रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे मेरी औकात में आप रहने दें, उससे बाहर ना निकालें, और मैं क्या और हम क्या और हमारी हैसियत क्या, हमें बताए पूछो बाजार की तरह उठती है निगाह खरीदार की तरह, तो हम तो बताए पूछो बाजार हैं। इद्रीस नाथ बड़ा आदमी है यार, ये तो जिसको मर्जी इज्जत दे देता है। तो अभी जब ये प्रोग्राम हो रहा था तो मेरे साथ में भाई करते थे, उन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे वहाँ से यहाँ तक लाए, बातें करते था। मैंने देखा कि ये प्रोग्राम कितने दिन चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ अंदर खाना पक रहा है, जब वो पक जाएगा तो प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसी दौरान ना धड़म करके आवाज़ आई, तो मैं करो प्रोग्राम पे बढ़ गया। तो भारत मैं तो भाई देखो बात यह है सदाम साहब, आज आपकी जितनी तारीफ हुई है ना, ये तो बिल्कुल सीरियस नहीं है, ठीक है ना? ये सब हमें तुम्हें चढ़ा है, ठीक है, और सब हमें तुम्हें बढ़ावा दे दें। और अभी तुमने आगाज भी नहीं किया कि तुमने आगाज की तरफ मुँह किया, ठीक है ना? तो इसको आज के इन नमों को अपने सर पे न चढ़ाएगा, ये हमें सारे लगे। और अभी तुम्हारा सफ़र शुरू होना है। तुम बच्चों के ऊपर लिखते हो, बच्चों के ऊपर नज़में लिखते हो। मैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त बच्चों पे लिखने वालों की, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम बच्चों पे ना लिखो, तुम बूढ़ों के ऊपर, क्योंकि इन बूढ़ों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क है, इस मुल्क को तबाह करके रखे हैं। इन बूढ़ों ये बूढ़े हैं, बुजुर्गी और बुढ़ापे में बड़ा फर्क है।
ये बूढ़े इन बूढ़ों ने इस मुल्क को इस तरह नोचा है कि जिस तरह कुछ जानवर, बद जानवर भी इस तरह नहीं नोचता। और आज भी ये दावेदार हैं कि हम इस मुल्क के ठेकेदार हैं, हमने इस मुल्क को संभालना है। 14 दफा आप मिलके मुल्क के हुक्मरान रहे हो, 7 दफा आप वजीर आला, 11 दफा वजीर आला रहे हो, 2 बंदे मिलके, 4 दफा वजीर आजम रहे हो, और उसके बाद भी कहते अगर अब मुझे मुल्क का मौका मिला तो मैं मुल्क को देखो कहाँ ले जाऊंगा। तो केड़ी खिदमत ये जेड़ी रह गई है, तुसी जेड़ी वो रुक गई है खिदमत जेड़ी करनी है। ये मुल्क इस वक्त, तुम कालम लिखते हो, तुम पे तो बहुत बड़ा धब्बा है कि तुम कालम निकालो। तुमको लोग दानिश्वर कहते हैं, तुम पे तो बहुत बड़ा धब्बा है कि तुम दानिश्वर हो। ओए आज का दानिश्वर तो किसी तवायफ से भी बदतर है। वो इतना बेजमीर है, इतना बेजमीर है कि तवायफ टाइम लेती है अपने याद बदलने में। और ये रात को किसी ने भी रिक्वेस्ट किया अपने आप को कालम निकाल के कुछ फखर में ना जाओ। सबसे ज्यादा पहले पकड़ उन लोगों की होगी जिनको कलम था, जिनके हाथ में अल्लाह ने वो कलम की कसम खाई है, और जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है तो हम उसे बेचते हैं। हम कलम फरोश, जमीर फरोश दानिश्वर हैं। यही वजह कि आज ये मुल्क का बेड़ा गर्क ये हो गया है कि मैंने इंडियन हाई कमिश्नर ने मुझे हमें नाश्ते में बुलाया, मैंने उसे कहा, मैं मेरे प्रेसिडेंट को भाई को बताया, मैंने कहा कि यार जो ना पाकिस्तान और इंडिया में आपस में कुछ सुलह की बात करें कोई इस तरह की। तो उसने कहा कि बात ये राना साहब, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इकोनॉमी 6000 बिलियन डॉलर में है, हमारी एक्सपोर्ट 100 बिलियन डॉलर से ऊपर है, और तुम तो 1.5 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तलवे चाटते हो। तुम्हारा हमारा क्या मैच है? ये किसको हम दिखाते हैं? हम यूं किसको दिखा रहे हैं? क्या है हमारे पास? और मेरी बात याद रखना, मैं इस बात सिर्फ वाहिद अगर आज तक मैं खुश हूं ना इस बात से, तो वो ये कि तुम्हारी माँ वहां बैठी है और वो देख रही है कि तुम्हारे सपूत को लोग इज्जत देते हैं। हम वो धरती के बेटे हैं जो अपनी माँ को इज्जत नहीं दे सके। हमने अपनी माँ को जगह जगह बेचा, IMF के चरणों में, वर्ल्ड बैंक के चरणों में, अमेरिका के चरणों में, सऊदी अरब के चरणों में हमने अपनी इस धरती माँ को, और किसने नहीं बेचा? मौलवी ने मिंबर पे बैठ के बेचा, टीचर ने क्लास में खड़े होकर बेचा, अदीब ने अपने कलम से बेचा, सहाफी ने अपनी खबर से बेचा, मुहाफिजों ने अपने हरकतों से बेचा, सियासतदानों ने अपनी बदअमालियों से बेचा, हम सब ने इस मुल्क को बेचा। तो ऐसे में अगर तुम अपने आप को, या तुम्हारे दोस्त या मैं तुम्हें कहते हैं तुम शायर भी हो, तुम अदीब भी हो, तो एक एड्डा सोखा काम नहीं कर, तो अपने नाम के साथ शायर और अदीब लगवा लेना। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि तुम सिर्फ खाली लफ्जों की जगाली नहीं कर रहे, तुम इस धरती का कर्ज और फर्ज भी अदा कर रहे हो। क्योंकि आज का अदीब, आज का दानिश्वर बेजमीर हुआ तो ये जमीर भी बेजमीर हो गया है। क्योंकि जिसके दानिश्वर बेजमीर हो जाए, नीचे क्या रह जाता है यार? तो तुम अभी आज की इन सारी बातों पर फख्र ना करना, ये कुछ भी नहीं, ये पानी का बुलबुला है जो आज कुछ हुआ है, ठीक है ना? ये नजर का धोखा है, ये शराब है। अगर तुमने अपने आप को प्रूव करना है तो तब तुम प्रूव करोगे जब तुम्हारा जमीन आपको सोते हुए कहेगा ना कि नहीं आज तुमने अपने वतन की मट्टी का कुछ कर्ज उतारा है, ठीक है ना? फिर ये जो दानिश्वर होता है ना, ये मंसूर बिन हलाज की तरह होता है कि जब उसकी खाल उतारी जाती है ना, तो वो तकलीफ के अंदर मजे की सिस्कियां लेता है, और इना हक कह रहा होता है, अना हक कह रहा होता है। अना हक कहना इतना आसान नहीं है। अना हक के हम वो लोग हैं जो सैयदना इमाम हुसैन को ना आज फैशन के तौर पे कहते हैं हमारे हीरो हैं। अंदर से हम सब जो है ना, हम यजीद के पैरोकार हैं, हम यजीद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हम हुसैनियत का नाम सिर्फ फैशन में लेते हैं। और आज का दानिश्वर, आज का शायर, आज का अदीब, अगर वो ये समझता है ना कि उसमें कलम की उम्मत का थोड़ा सा भी एहसास है, तो सच लिखिए। मैं किसी के हक में नहीं बात कर रहा, ना मैं इमरान खान की बात करता हूँ, ना मैं किसी की बात करता हूँ। मैं तो भाई इस मट्टी की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा बाप
जब वो इंडिया से माइग्रेट होकर इधर आया था और जब वो मुझे पाकिस्तान में किस्से सुनाता था तो मैंने तो हमेशा उसकी आंखों के अंदर आंसू देखे। मुझे तो इस मट्टी से मोहब्बत जो है मेरे बाप के आंसू ने सिखाई। वो एक ख्वाब लेके आया था उसने उसने उस जैसे हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी इस मुल्क के लिए, तो क्या इस दिन के लिए भी कि मेरा बच्चा, मैं अपना सब कुछ बेच के, अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने बच्चे को पढ़ाऊं और वो डिग्री लेके बाहर फिर रहा होता है नौकरी के लिए। मेरी बहन बेटी इसलिए घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाए कि उसके लिए जहर नहीं बना सकता। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई अब अस्पतालों के बरामदों के अंदर एरिया बिगड़ता बिगड़ता मर जाए तो उसमें मेडिसिन नहीं मिलती। और इस मुल्क के हुक्मरानों का कुत्तों को बुखार है तो बाहर से आ जाए डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए, और वो कहते हैं खादिम आला, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं अमीरुल मोमिनीन। और आज का दानिश्वर कहता भले भले, वाह वाह वाह, सर आप ही है, सब कुछ है। मैं शरीफ कहना तो तकलीफ क्यों होती है? इसलिए होती है कि मैं उस तवाइफ की इज्जत करता हूँ जो मुनाफिक मुझे कहते हैं तवाइफ हूँ। मैं कोठे पे बैठती छुप के नहीं बैठती, उन शरीफों की तरह नहीं होते जो ऊपर से शरीफ होते और अंदर से वो बदमाश होते, बदतर होते हैं, मुल्क को खा जाते हैं लूट के और फिर अपने आप को कह देते हैं कि हमसे ज्यादा शरीफ कोई नहीं है। और आज का दानिश्वर बदकिस्मती से उनके पीछे दुम हिलाता हुआ फिरता है। अगर तुमने शायर बनना है, अदीब बनना है, कलमकार बनना है, ना बनो, खुदारा एक अच्छा पाकिस्तानी बनो। पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो एक अच्छे पाकिस्तानियों की जरूरत है। हम कीड़े मकोड़े नहीं है क्या? हमें पिछले 76 सालों से तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो। 76 सालों से मेरा बच्चा भूखा मरता जा रहा है, तुम्हारा बच्चा खरबा होता जा रहा है, और फिर वो पासपोर्ट फाड़ के कह देता है मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान, मेरा कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान। और फिर हम कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान में इनकलाब है। और अंधे हो तुम, गूंगे हो, बहरे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं माजर चाहता हूँ कि अगर मैं ये सारी बातें ना करता तो मेरे जमीन पर बोझ रहता कि मैंने भी वहां जाकर झूठी तारीफें कर दी। सदाम साहब में बहुत बड़ा कालम निगार है। कालम निगार जिस दिन तुम होगे ना तो तुम्हें लोग गरीबान से पकड़ने आए होंगे, तुम्हें टेलीफोन आएंगे उनके सीधे, तुम्हें इधर उधर से धमकियां लगेंगी, और उसके बाद भी अगर इस तरह सच बोलोगे ना तो फिर पता चलेगा तुम कितने दानिश्वर हो। आप जो लोग सच बोल रहे हैं और उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह धमकियां मिलती है, जिस तरह उनके साथ जो कुछ होता है, और उसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं हमने बोला है सच, तो फिर भाई इश्क तो सनी मानता है मियां, इश्क पे करबला का साया है। तो अगर तुम इश्क पे चलते हो तो फिर करबला का साया है तुम्हारे सर पे। और करबला तो कुर्बानी मांगती है, करबला तो फूंक मार के और ये कहते हैं अंधेरा हो गया, जिसने जाना है चला जाए, मैंने तो इसी रास्ते पे जाना। अब ये तुम्हारी ये बात अलग है कि तुम अगर इस दुनिया को सब कुछ समझते हो तो ठीक है, फिर इस दुनिया में कामयाबी हासिल करो। अदरवाइज तो कहता है तुम तो कासूरता तो मकाबे, तो तुम दौलत इकट्ठी करने और दुनिया के पीछे चलते चलते गुमराह हो जाते हो और फिर कब्रों तक पहुंच जाते हो। फिर अपने कब्र होते बड़े बड़े तुझे अलहाज वाला से कोई नहीं बख्शा जाएगा। लोग जो वो जाते हैं तो रात के वक्त खाना काबा खाली करके उनको कहा जाता है कि आप तवाफ कर सो कर तो आप अंदर चले जाओ, तुझे नहीं बख्शा जाना जब मैं गवाही नहीं जाना कि हाँ यार सही सन, ठीक है ना। ये आप काबे का को ये चक्कर काटते समझते आप काबे वाले को चक्कर दे देंगे, आप नहीं दे सकते। लिहाजा भाई आई एम सॉरी, मैं बहुत जल्दबाजी हो गया और मुझे शायद यही कहना चाहिए था कि आप चिड़ी फोटो पे जो नजर लिखते हो बहुत अच्छी लिखते हो, और मुझे ये कहना चाहिए था कि आप जो कानून लोगों के ऊपर लिखते हो लोगों पे क्यों लिखते हो, लिखो कि बाहर जो ये गल सड़ रही है जो फुटपाथों के ऊपर रेडियो में बैठे, जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं, जिनके पास जहज के पैसे नहीं, जो ईद से पहले खुदकशियां बढ़ जाती हैं कि वालिदैन को पता था कि मुझे नए कपड़े नहीं बना सकते। अगर अदीब बनना है तो इस तरफ चलो उठो जमीन खोदें और अपने दिल खोदें, करें आबाद इसको आरज़ुओं के पसीने से कि इस बेरंग जीने से
نہ تم خوش ہو نہ میں